A Sura da Narrativa. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tassimim. Esses são os versículos do explícito livro. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Recitamos para ti, com a verdade, algo da história de Moisés e Faraó para beneficiar um povo que crê. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Por certo, Faraó sublimou-se em arrogância na terra e fez seus habitantes divididos em seitas, subjugando uma facção deles, degolando seus filhos e deixando vivas suas mulheres. Por certo, ele era dos corruptores. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. E nós desejamos fazer mercê para os que foram subjugados na terra, e fazê-los próceres e fazê-los os herdeiros do reino de Faraó. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. E empossá-los na terra e fazer ver a Faraó e a Ramã e a seus exércitos aquilo de que se precatavam acerca deles. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. E inspiramos a mãe de Moisés, amamenta-o. E quando temeres por ele, lança-o na onda, e não temas, e não te entristeças. Por certo, devolver-te-emos, e falo-emos dos mensageiros. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Então a família de Faraó recolheu para que lhes fosse inimigo e tristeza. Por certo, Faraó e Ramã e seus exércitos estavam errados. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. E a mulher de Faraó disse: Ele é para mim e para ti alegre frescor dos olhos. Não o mateis, quiçá nos beneficie ou tomemos por filho, e não percebam o que iriam ocorrer. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. E o coração da mãe de Moisés amanheceu vazio. Por certo, quase o haveria mostrado, não lhe houvéssemos revigorado o coração para que fosse dos crentes. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. E ela disse à irmã dele: encalça-o. Então esta o enxergava de longe enquanto não percebiam. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. E antes proibimos-lhe as amas de leite. Então ela disse:
Quereis vos indique uma família de uma casa, a qual cuidará dele para vós, e com ele será cautelosa? فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Assim, devolvemo-lo à sua mãe, para que se lhe refrescassem os olhos de alegria, e para que ela não se entristecesse e soubesse que a promessa de Alá é verdadeira, mas a maioria deles não sabe. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي E المحسنين. quando ele atingiu sua força plena e amadureceu, concedemo-lhe sabedoria e ciência, e assim recompensamos os benfeitores. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. E entrou na cidade em momento de desatenção de seus habitantes, e nela encontrou 2 homens que se combatiam, este de sua seita e aquele de seus inimigos. Então aquele de sua seita pediu-lhe socorrimento contra aquele de seus inimigos. E Moisés esmurrou-o e pôs-lhe termo à vida. Moisés disse: Isso é da ação de Satã. Por certo, ele é inimigo declarado, desencaminhador. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Ele disse: Senhor meu, por certo fui injusto com mim mesmo, então perdoa-me. E ele o perdoou, por certo, ele é o perdoador, o misericordiador. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Ele disse: Senhor meu, por aquilo com que me agraciaste, não serei coadjutor dos criminosos. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. E ele amanheceu na cidade temeroso, ficando à espreita, e eis aquele que na véspera lhe pedira socorro gritou para que lhe valesse. Moisés disse: Por certo, és evidente sedutor. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. E quando desejou desferir golpes contra o que era inimigo de ambos, este disse: Ó Moisés, desejas matar-me como mataste ontem uma pessoa? Não desejas senão ser tirano na terra e não desejas ser dos reformadores. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. E um homem chegou do extremo da cidade correndo. Ele disse: Ó Moisés, por certo, os dignatários deliberam sobre ti para matar-te. Então sai da cidade. Por certo, sou-te dos conselheiros. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Então ele saiu dela temeroso, ficando à espreita.
Ele disse: Senhor meu, salva-me do povo injusto. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء E السبيل quando se dirigiu rumo a Madian, disse: Quizá meu Senhor me guie ao caminho direito. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ E كبير. quando chegou ao poço de água de Madian, encontrou junto dele uma multidão de homens que abeberava os rebanhos e encontrou um pouco distante deles 2 mulheres que retiam os seus. Ele disse: Qual é vosso intuito? Ambas disseram: Não abeberaremos nossos rebanhos até que os pastores partam com os seus, e nosso pai é bastante idoso. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Então ele abeberou os rebanhos para elas. Em seguida retirou-se à sombra e disse: Senhor meu, por certo estou necessitado do que fizeste descer de bom para mim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Em seguida, uma das 2 mulheres chegou-lhe andando com recato. Disse: Por certo, meu pai te convoca para recompensar-te com prêmio de haveres abeberado os rebanhos por nós. E quando chegou a ele e lhe narrou a narrativa, aquele disse: Nada temas. Salvaste-te do povo injusto. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Uma das 2 disse: Ó meu pai, emprega-o. Por certo, o melhor do que empregares é o forte, o leal. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Ele disse: Por certo, desejo esposar-te com uma destas minhas 2 filhas, com a condição de me servires por 8 anos, e se completares 10, sê-lo-á por tua conta. E nada desejo dificultar-te. Se Alá quiser, encontrar-me-ás dos íntegros. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Moisés disse: Isso fica entre mim e ti. Seja qual for dos 2 termos que eu cumprir, nada de transgressão contra mim. E Alá, sobre o que dizemos, é patrono. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Então, quando Moisés encerrou o termo e partiu com sua família, entreviu um fogo do lado do monte. Ele disse à sua família: Permanecei aqui,
Por certo, entrevejo um fogo, na esperança de fazer-vos vir dele uma notícia ou um lenho aceso, para vos aquecerdes. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. E quando chegou a ele, chamaram-no do lado direito do vale, na região bendita da árvore. Ó Moisés, por certo, eu sou Alá, o Senhor dos mundos. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من E الآمنين. lança tua vara. E quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo e não volveu atrás. Ele disse: Ó Moisés, vem e não te atemorizes. Por certo, tu és dos que estão em segurança. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Introduze tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva sem mal algum, e junta a ti tua mão para te guardares do medo. Então, estas são duas provanças de teu Senhor para Faraó e seus dignatários. Por certo, eles são um povo perverso. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Moisés disse: Senhor meu, por certo matei um homem deles, então temo que me matem. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. E meu irmão Arão, ele é mais eloquente que eu em linguagem. Então envia-o comigo por adjutor, que me confirmará as palavras. Por certo, temo que me desmintam. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Alá disse: Fortalecer-te-emos o braço com teu irmão e far-vos-emos ter poder. Então não chegarão até vós. Com nossos sinais, vós ambos e quem vos seguir sereis os vencedores. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. E quando Moisés lhes chegou com nossos evidentes sinais, disseram: Isto não é senão magia forjada, e jamais ouvimos algo disso entre nossos pais antepassados. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. E Moisés disse: Meu Senhor é bem sabedor de quem chega com a orientação de sua parte e de quem tem o final feliz da derradeira morada. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. E Faraó disse: ó dignatários, não conheço para vós nenhum outro Deus que não seja eu. Então acende-me o fogo, ó Ramã, sob o barro, e faze-me uma torre na esperança de que eu possa subir até o Deus de Moisés. E por certo penso que ele é dos mentirosos. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. E ele se ensorbeceu sem razão na terra, ele e seu exército, e pensaram que a nós não seriam retornados. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Então apanhamo-lo e a seu exército e deitamo-los fora na onda. Olha, pois, como foi o fim dos injustos. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. E fizemo-los próceres, convocando os homens ao fogo, e no dia da ressurreição não serão socorridos. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. E fizemo-los perseguidos na vida terrena por maldição, e no dia da ressurreição serão dos ascorosos. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. E com efeito concedemos a Moisés o livro, depois de havermos aniquilado as primeiras gerações, como clarividências para os humanos e orientação e misericórdia para meditarem. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. E não estavas, Muhammad, no lado oeste do Monte Sinai, quando decretamos a Moisés a ordem, e não foste das testemunhas. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Mas fizemos surgir gerações cuja idade prolongou-se, e tu não moravas com os habitantes de Madian para recitar nossos versículos para eles, mas nós enviamos os mensageiros. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. E não estavas ao lado do monte Ator, quando chamamos a Moisés, mas és enviado como misericórdia de teu Senhor, a fim de admoestares um povo ao qual não chegou admoestador algum antes de ti para meditarem. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. E se uma desgraça os alcançava pelo que suas mãos anteciparam, eles diriam: Senhor nosso, se nos houvesses enviado um mensageiro, haveríamos seguido teus versículos e seríamos dos crentes. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى
أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Mas agora, quando lhe chega a verdade, de nossa parte dizem que lhe fosse concedido algo igual ao que foi concedido a Moisés, e não renegaram o que fora concedido antes a Moisés, dizem, são duas magias que se auxiliam, e dizem, por certo, somos renegadores de cada uma delas. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Dize, então fazei vir um livro da parte de Alá, o qual seja melhor guia que ambos, e eu o seguirei, se sois verídicos. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. E se te não atendem, sabe então que o que eles seguem são suas paixões, e quem mais descaminhado que aquele que segue a própria paixão, sem orientação alguma de Alá? Por certo, Alá não guia o povo injusto. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. E com efeito fizemos chegar-lhes sucessivamente o dito, o Alcorão, para meditarem. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Aqueles aos quais concederamos o livro antes deste, neste creem. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. E quando recitado para eles, dizem, cremos nele, por certo, é a verdade de nosso Senhor, por certo, éramos antes dele muslimes. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. A esses conceder-se-lhes-á o prêmio duas vezes, porque pacientam e revidam mal com o bem e despendem do que lhes damos por sustento. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. E quando ouvem frivolidades, dão-lhes de ombros e dizem, a nós nossas obras e a vós vossas obras, que a paz seja sobre vós, não buscamos a companhia dos ignorantes. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Por certo, tu, Muhammad, não podes guiar a quem quer que ames, mas Alá guia quem quer, e ele é bem sabedor dos que são guiados. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. E eles dizem, se seguimos a orientação contigo, arrebatar-nos-ão da nossa terra, e não os empossamos em um santuário seguro, para o qual se levam frutos de toda a espécie, como sustento de nossa parte, mas a maioria deles não sabe. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا
وكنا نحن الوارثين. E que de cidades aniquilamos que foram ingratas com sua vida. E eis suas vivendas que não foram habitadas depois deles, senão um pouco, e nós somos o herdeiro deles. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. E não é admissível que teu Senhor estivesse aniquilando a cidade sem antes haver enviado à sua metrópole um mensageiro que recitasse nossos versículos para eles. E não é admissível que estivéssemos aniquilando as cidades sem que seus habitantes fossem injustos. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. E o que quer que vos seja concedido é apenas gozo da vida terrena e seu ornamento. E o que está junto de Alá é melhor e mais permanente. Então, não razoais? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. E será que aquele a quem prometemos bela promessa e com ela encontrará é como aquele a quem fizemos gozar gozo da vida terrena, em seguida no dia da ressurreição será dos trazidos ao fogo? ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. E um dia ele os chamará e dirá: onde estão meus parceiros que vós pretendíeis ser deuses? قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Aqueles contra quem se cumprirá o dito dirão: Senhor nosso, são estes os que transviamos. Transviamo-los como nós nos transviamos. Rompemos com eles perante ti. Eles a nós não adoravam. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. E dir-se-lhes-á: convocai vossos ídolos, e eles os convocarão, mas não lhes atenderão e verão o castigo, se houvessem sido guiados. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. E um dia ele os chamará e dirá: que respondestes aos mensageiros? فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. E nesse dia confundir-se-lhes-ão os informes, e eles não se interrogarão. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Então, quanto a quem se voltou arrependido e creu e fez o bem, quiçá seja ele dos bem-aventurados. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. E teu Senhor cria o que quer e escolhe o que quer. Não é admissível que a escolha seja deles. Glorificado e sublimado seja lá acima do que idolatram. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. E teu Senhor sabe o que seus peitos ocultam e o que manifestam. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. E ele é Alá, não existe Deus senão ele. Dele é o louvor na primeira vida e na derradeira. E dele é o julgamento,
e a ele sereis retornados. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Dize, vistes? Se Alá fizesse a noite perpétua sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar luminosidade? Então, não ouvis? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Dize, vistes? Se Alá fizesse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar uma noite em que repousasseis? Então, não o enxergais? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E de sua misericórdia, Ele fez-vos a noite e o dia, para naquela repousardes, e para neste buscardes algo de seu favor e para serdes agradecidos. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. E um dia ele os chamará e dirá: onde estão meus parceiros que pretendíeis serem deuses? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. E tiraremos de cada nação uma testemunha e diremos: trazei vossas provanças. Então eles saberão que a verdade é de Alá, e o que forjavam sumirá para longe deles. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Por certo, Carum era do povo de Moisés e cometeu transgressão contra eles e concedera-lhe dos tesouros aquilo cujas chaves extenuam um coeso grupo dotado de força quando lhe disse seu povo: não te jactes de teus tesouros, por certo Alá não ama os jactanciosos. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. E busca a derradeira morada no que Alá te concedeu, e não esqueças tua porção na vida terrena, e bem faze como Alá te bem fez, e não busques semear a corrupção na terra, por certo, Alá não ama os corruptores. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Ele disse: isso me foi concedido apenas graças a uma ciência que tenho. E não sabia ele que Alá de fato aniquilara antes dele gerações que lhe eram mais veementes em força e mais numerosas? E os criminosos não serão interrogados acerca de seus delitos, porém, repentinamente serão aniquilados. فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. E ele saiu a seu povo com seus ornamentos. Os que desejavam a vida terrena disseram: quem dera houvesse para nós algo igual ao que foi concedido a Carum. Por certo, ele é de magnífica sorte. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. E aqueles aos quais foi concedida a ciência disseram: ai de vós! A retribuição de Alá é melhor para quem crê e faz o bem. E ela não é conferida senão aos que pacientam. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Então fizemos a terra engoli-lo, ele a seu lar, e não houve para ele hoste alguma que o socorresse em vez de Alá, e ele não foi dos socorridos. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. E os que na véspera anelaram sua posição amanheceram dizendo: seguramente Alá prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringiu. Se Alá não nos houvesse feito mercê, haveria feito a terra engolir-nos. Seguramente os renegadores da fé não são bem-aventurados. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Essa derradeira morada falaemos para os que não desejam soberba na terra, nem semear nela a corrupção, e o final feliz será para os piedosos. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Quem chega com a boa ação terá algo melhor que esta, e quem chega com a má ação, que ele saiba que os que fazem más ações não serão recompensados senão pelo que faziam. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. Por certo, aquele que preceituou o Alcorão sobre ti te devolverá a Mad. Dize: meu Senhor é bem sabedor de quem chega com orientação e de quem está em evidente descaminho. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. E tu não esperavas que o livro te fosse revelado, mas o foi por misericórdia de teu Senhor. Então não sejas de modo algum coadjutor dos renegadores da fé. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. E que estes não te afastem dos versículos de Alá após haverem sido descidos para ti. E invoca teu Senhor, e não sejas de modo algum dos idólatras. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. E não invoques com Alá outro Deus,
Não existe Deus senão Ele. Todas as coisas serão aniquiladas, exceto sua face. Dele é o julgamento e a Ele sereis retornados.